News Network, Radyo Ronda, DXTS, Surigao, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras alas 6:14. Good morning Surigao, maradyaw na buntag mga Surigaonon, adlaw karon nga Miyerkules, Nobyembre 14, tuig 2012. Kini ang inyong alagad, June Clerico, kauban sa kontrol si Eric Makatigbak, o ganiya kining napulog 5 kagutlong mga balita nga inyong mabati, dinhi sa Tulumanon. Radyo Ronda sa Newswatch Morning Edition. Sa headlines, Vice Gobernador sa Dinagat Islands gipasakahan na og kaso ngadto sa korte. Ika-62 nga birthday ni Mayor Matugas yanong gisaulog. Upat ka mga party list groups nga gipapha sa COMELEC posibleng mahiapil sa piniliay. Senador Soto nagsorry sa pamilyang Kennedy. 8 patay sa fireworks blast sa India. 2 ka mga NBA stars gitudluan sa boxing moves ni Manny Pacquiao. O karon sa mga detalye, una sa balitang lokal. Human sa milabayng napulo ka bulan, gipasaka na kagahapon sa buntag sa prosecution ang kasong direct assault batok kang Dinagat Vice Governor Geraldine J. De Cleo ngadto sa Municipal Trial Court in Cities. Kini nagsumikad sa reklamong gisangat ni Surigao del Norte Budget Officer Maria Gay Uipco Cochanco. Human matud pa siya gidapay, gisabunutan o gigunitan ang iyang mga kamot sa Vice Gobernador samtang naghisgot bahin sa problema sa budget sa Dinagat Islands niadtong Enero 13 ning tuiga sulod sa conference room sa opisina sa Gobernador ning Lalawigan. Sa joint resolution nga gipakanaog sa City Prosecutor's Office, pinaagi ni Assistant State Prosecutor Maria Cristina Paat Salombides. Gidismiss usab ang kasong grave oral defamation nga gisangata ni Vice Governor Ecleo Batokang Cochanco. Sa pagduso sa kaso kagahapon sa Office of the Clerk of Court, kini gidakit sa criminal case number 12-17716. Gitagdang i-assign sa MTCC Branch 1 ang sumbong karong Huwebes. Sa kasong gisangat, mahimong makapiyansa ang Vice Gobernador sa kantidad nga 6,000 ka pesos lamang. Sa panig ni Vice Governor Ecleo, gipahayag niya kagahapon nga wala niya kahadluki ang kasong giatubang. Sumala pa nini nga dili kini makapekto siyang kandidatura pagka-gobernador sa Dinagat Islands. Wala usabi kaulaw sa gobernador o Vice Gobernador ang kaso tungod kay wala man siya mangawat og kwarta sa gobyerno o ang iyang gihimo mao man ang pagtabang sa taga-Dinagat nga wala mas sweldohay sa dugayng panahon. Sa pagkakaroon natuwa pa siya sa kauluhan o gitakdang mopauli sa Dinagat Islands aron hikayo ng piyansa sa iyang kaso. Alas 6:17, trabahante sa panel dito sa Alipaw, Alegria patay human kini na biktima sa pagpamusil. Ang biktima na ilhan nga si Rico Cahoy na nasa legal nga edadog nagpuyo sa mga lugar. Sumala sa kapulisan na ilhan ang sospek nga si Carlito Bacao Mantilla, lumad nga taga Esperanza, Agusan del Sur. Ang biktima sumala pa uban ang kaubanang trabahante gisugo sa ilang labaw nga hakuton ng kahoy gikan sa bukid. Nagpabili ng biktima sa ibabaw sa bukid ug pagbalik sa ilang kaubanan nakita na lamang ang biktimang mibutalid na nga maigo sa bala sa likod sa iyang ulo. Natumbok sa mga otoridad nga ang hinungdan sa krimen, maong panag-away sa dugay ng panahon sa sospek ug biktima. Human sa panghitabo, misibat ang sospitsado nga si Mantilla palayo ngadto sa dakbayan sa Butuan. Sa politika, kampante ang partido Padadyon Surigao sa maabot nga kampanya tungod sa bago nilang sakop sa partido nga spiritual leader gikan sa ilang kaatbang. Kinihuman si Matt Loloy Catral nga kanhi sinaligan sa Pikas Pundok ang kanunay ng mikuyog sa mga lakaw sa administrasyon alang sa pag-abag sa Hills agenda ni Governor Sol Matugas. Si Catral kahinumduman dito sa mga barbers sa miaging mga piniliay. Gipahayag ni Catral nga ang iyang pagsilong sa partido Padadyon Surigao nagsumikad sa nakita nining mayong programa sa administrasyon nga nagpalambo sa espirituhanong aspeto sa pagkinabuhi. Gikalipay usab ni Board Member Sim Castrense ang iyang kanhi kauban kaniadto sa religious programs and activities. Samtang nagtungha pa sila sa kolehiyo, iya nakarong gikauban. Samtang sa panig sa Abante Surigao, wala nila ikabalak ang pagbiya ni Catral tungod kay matud pa may mga lideres usab sa Pikas Partido nga mitipon karon sa ilang pundok.
Mga magtutudlo nga mosulod sa search for the most outstanding teachers sa Surigao del Norte. Gipagawas na ang mga finalists. Kinihuman na natapos ang gihimong screening alang sa 2012 search for most outstanding teachers of Surigao del Norte. Ang pasidungog nga ilhong bantayog nan kinaadman, tumong og tuyo nga mahatagan og inspirasyon ng mga magtutudlo sa tulo ka mga DepEd divisions dinhi sa Surigao del Norte nga gilangkuban sa Surigao City, Siargao ug Surigao del Norte Division. Ma-recognize ang ilang mga achievements og exemplary performance diha sa pag-umol sa salabutan sa mga kabataan. Ginganlan sa mga kadagkuan ng mga finalist nga mao kining mosunod sa Siargao Island Division sa elementary level. Kini mao sila si Annalyn Sarvida sa Consuelo Elementary School, sa Consuelo General Luna, Hani Tagalo sa Don Enrique Navarro Memorial School sa Dapa, Siargao Island. Sa secondary level, si Alban Yamson sa Socorro National High School ug Marites Penera sa Pilar National High School. Sa alternative learning system level, Marisa Quaresma sa Mobile School Teacher. Samtang sa Surigao City Division, ang mga finalists sa elementary level, sila si Lynette Guyano sa Surigao City Pilot School o Janet Tupal sa Surigao West Central Elementary School. Sa secondary level, Venus Alboroto sa Surigao City National High School o Ronald Reveral sa Caraga Regional Science High School. O sa ALS level, si Ermiet Leruga o sa Mobile School Teacher. Sa Surigao del Norte Division, sa elementary level, sila si Daisy Donasco sa Nauaon Central Elementary School ug Arnel Castañares sa Season Central Elementary School. Sa secondary level, Maria Edeline Noguera ug Ledia Lavares sa Surigao del Norte National High School. Og sa ALS level, si Anifel Luayon usa ka Mobile School Teacher sa Season District og Emeline Bernades, Mobile School Teacher sa Anaon District. Ang mga finalist gipili atol sa preliminary screening nga gipahigayon sa tulo ka mga divisions og ipailawom sila sa background check og documentation verification sa usa ka independenteng grupo nga muhimog assessment sa final screening. Ang panel of judges gitakdang mopahigayon sa final screening og interview sa Nobyembre katapusang semana ning tuiga. Samtang ang awarding ceremony gitakda karong Disyembre 7 atol sa ipahigayon nga Provincial Teachers Congress sa Provincial Sports Complex. Mga balita sa kauluhan. Human gipagawas ang status quo anti-order sa Korte Suprema, gitinaw sa Comelec nga andam silang mosunod sa gipagawas nga kamanduan nga nagpugong sa ilang pagpapha sa upat ka mga party list group. Sumala pa ni Comelec Commissioner Rene Sarmiento. Naglaom silang sa Enero sunod tuig mahukman na sa Korte Suprema ang merito sa kaso. Dugang nini sa higayong dili pa madesisyonan ng petisyon, mapugos ang Comelec nga iapil na sa mga imprentang baluta ang mga pangalan sa Ako Bicol, Association of Philippine Electric Cooperatives kun APIC, First Consumers Alliance for Rural Energy Incorporated kun iCare ug ang Alliance of Rural Concerns kun ARC. Gingon sa Comelec nga ang bulan sa Enero sunod tuig ang ilhong crucial period para kanila, kinitungod sa pagsugod sa configuration sa mga iimprentang baluta. Una nini gipadayag sa Korte Suprema nga target nilang madesisyonan ang merit sa tiningog nga petisyon sa dili pa ang Pebrero 12 tuig 2013 nga may sinugdanan sa campaign period. Gipasabot ni Sarmiento nga kung unsa man ang final nga desisyon sa Korte Suprema andam kini nilang sundon. Nakasabot sila nga dunay proseso nga angay sundon kalabot nini. Una nang giingon sa Comelec nga ang Ako Bicol, APIC kon APIC, iCare ug ARC wala magrepresentar sa marginalized sector hinungdan nga ilang gidisqualify. Hingpit nang nangayog pasaylo si Senate Majority Leader Tito Soto kalabot sa akusasyon kaniya nga plagiarism sa dihang kini namulong al kontra sa Reproductive Health Bill. Sa iyang privilege speech kagahapon sa hapon, gibaragon ni Soto nga dili plagiarism ang iyang gihimo tungod kay wala niya giangkon. Ang mga pulong nga gisulti nini sa pagsupak sa sugyot balaod noon, kamatuuran makadaghang beses niyang gipamulong nga kini subay sa pamahayag sa mga eksperto. Miangkon si Soto nga mikopya siya og pakigpulong nga sa iyang tan-aw tugma sa pagpakigbatok sa RH Bill og wala niya kini masayri nga iya day kini ni kanhi Senador Robert Kennedy. Kon kini gikasakit sa pamilyang Kennedy, nangayo siya og pasaylo. Kagahapon may gipasakang ethics complaint batok kang Senador Soto dito sa Senado. Kini nagawhag sa iyang mga kaubanang senador nga susihon og mayo ang background sa mga nag-akusar kaniya nga halos pabor sa RH Bill. Wala usab palabyan ni Soto ang klarong wala pagtahod sa pipila ka sakop sa Kamara sa Inter-Parliamentary Courtesy diin mismo ang buhatan sa Akbayan Party List mao'y miyagyag sa publiko sa kasong gipasaka batok kaniya.
Dito sa Cagayan de Oro City, mas midaghan pa ang kasong nasangat sa City Prosecutor's Office batok sa naglangkob sa NAD Auto Option Pyramiding Scheme nga giingong gipanguluhan sa usa ka Coco Rasuman sa maong syudad. Nasayran gikan kang Chief City Prosecutor Fidel Macauyag nga laing 7 pagkakasong syndicated estafa ang gidason sa ilang buhatan. Batok kang Rasuman og mga ahente nini gikan sa mga nahimong biktima nilang investors. Kisay-isay ni Macauyag nga mas misamot pa katinaw ang nahimong dagan sa kaso hinungdan, giaghat nila si Rasuman nga mutambong sa sunod nga preliminary investigation aron maghatag og katinawan sa isyu og mapanalipdan ang iyang kaugalingon. Si Rasuman ang gipaubos na sa Watch Out Bulletin sa Department of Justice kun DOJ o sa Bureau of Immigration and Deportation kun BID. Kauban ang mga associate matud pa niini aron dili makasibat sa gitubang nilang mga kaso. Hinumduman nga kapin sa 247 milyones ka pesos nga balor sa investments ang gustong bawion sa mga nahimong biktima ni Rasuman apan pakyas na kining mauli sa mga tagiya hinungdan nga kini gikasuhan sa syndicated estafa. Isayran nga kung makonbikto si Rasuman sa mga kaso, magatubang kini sa tibuok kinabuhi nga pagkabilanggo. Sa gawas sa nasod, 8 patay sa fireworks blast dito sa India. Miabot sa 8 ka kinabuhi ang nakalas human mibuto ang mga fireworks nga gitaguan sa kabalay sa amihanang bahin sa Indian state nga Uttar Pradesh. Sumala sa report sa mga otoridad, lakip sa mga namatay ang 7 ka mga miyembro sa usa ka pamilya. Nahitabo ang insidente at tubangan sa gipahigayong Diwali o Festival of Lights. Hinumduman niya itong nakalabing bulan sa Setyembre, umabot sa 30 kataong namatay, kumanusab misilaob ang usa ka paktorya sa pabuto dito sa Tamil Nadu State. Sa sports, mga NBA stars, gitudloan ni Manny Pacquiao sa mga boxing moves. Human sa dungan nga morning jogging, gitudloan usab karon ni 8th Division World Champion Manny Pacquiao. Sa pipila ka mga boxing moves ang NBA Hall of Famers nga sila Reggie Miller o Charles Barkley. Sa gipahigayon nga afternoon session sa Wildcard Gym, gipahayag ni Pacquiao nga nakakita siyang higayon nga ipadayag kanila Miller o Barkley ang pipila ka mga signature moves niini. Giasoy ni Pacquiao nga gitudlo niya ang mga basic boxing combinations sama sa jab, straight hook o uppercut ngadto kanila Miller o Barkley. Sa NBA, gipildi sa Utah Jazz ang Toronto Raptors sa ilang triple overtime play sa score nga 140 nga 233. Mihimog 34 puntos, 9 ka rebounds ug 2 ka assist si Paul Millsap para sa second straight victory sa Jazz. Si Al Jefferson may gitampong 24 puntos ug 17 ka rebounds. Mitala usab og 37 puntos, 8 ka rebounds ug 6 ka assist si DeMar DeRozan alang sa Raptors. Alas 6:26 na, pagbanabana sa kahimtang sa panahon. Makaigsunan nyo nabati ang unang napulog 5 ka mga gutlong balita dinhi sa atong bagong tulumanon, ang Radyo Ronda sa Newswatch Morning Edition. Standby sa dugang mga impormasyon o mga detalye sa Radyo Ronda Balita Morning Edition. Sa kontrol si Eric Makatigbak, ako si June Clarigo, magpasalamat sa inyong pagpaminaw. Maayong buntag sa tanan. Mga higala, abli na karon dinhi sa dakbayan ang